बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 24 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 25वां दिन। इस वीडियो में हम एक तो मैदान जंग के मंजरनामे को देखेंगे कि खास तौर पर एक जो ब्रांड न्यू कैनवस हमारे सामने आया है कि जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान के मुमकिना किरदार की बात हो रही है। बरतानवी मीडिया और इजरायली मीडिया ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ दावे किए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में तफसील से जरा बात करेंगे कि सऊदी अरब के हवाले से मिडिल ईस्ट आई ने एक बहुत ही खतरनाक दावा किया है। और इस वक्त जो ताइफ में, सऊदी अरब के प्रोविंस ताइफ में शाह फहद एयरबेस है, उस पर पुरस्रार नकलो हरकत की बात की जा रही है। और ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को मुज़ाकरात के मामले में उलझाकर टाइम गेन किया जा रहा है और एक बड़े और भरपूर हमले की तैयारी की जा रही है। आबनाए मलाका से कुछ नकलो हरकत जो है वो रिपोर्ट होती है कि वहाँ से जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, वहाँ से यूएस मरीन्स जो हैं वो इस खित्ते की जानिब रवां दवा हैं, रास्ते में हैं। वो कब तक पहुँच जाएंगे? 5 दिन का टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था। लेकिन साथ में सऊदी अरब के हवाले से जो ये दावा है, इस दावे के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि अभी तक जो 2-3 बड़ी ही हैरानकुन चीजें हुई हैं इस जंग के दौरान कि सऊदी अरब के हवाले से जितनी भी लीक्ड इंफॉर्मेशन सामने आई है वो अमरीकी मीडिया की तरफ से आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बार बार मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ राबतों और ईरान पर मुमकिन तौर पर इन हमलों के लिए उकसाने का इल्जाम जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पर लगा रहे हैं कि वो इसके बैक एंड के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये उससे ज्यादा हैरानकुन है कि अगर इस बात में कोई सदाकत नहीं है तो सऊदी अरब की तरफ से इस हवाले से कोई क्लियर कट वजाहत या क्लैरिफिकेशन या इसका डिनायल क्यों जारी नहीं किया जा रहा, ये बहुत ही हैरानकुन है। तो सऊदी अरब के हवाले से जो दावा किया उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस ब्रांड न्यू मंजरनामा जंग का हमारे सामने मौजूद है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अगर ईरान मुकम्मल तौर पर नहीं खोलता फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब उन्होंने 48 घंटे पहले ये ट्वीट की। अब वो अल्टीमेटम गुजर चुका है। जब 36 घंटे हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक ट्वीट किया, एक ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया और उसने पूरी दुनिया में जो है वो थरथल्ली मचा दी। ऑयल मार्केट्स, जो ऑयल प्राइसेस हैं जो स्काई रॉकेट कर रही थी, वो 11% गिर गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के गुज़श्ता 2 दिनों में मुज़ाकरात हुए हैं ईरान के साथ और हम किसी हल की जानिब बढ़ रहे हैं। ये तामीरी मुज़ाकरात हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर मैं 5 दिन के लिए अपने हमले पोस्टपोन कर रहा हूँ। ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहा है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इसका मकसद जो है वो अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में जो गिरने वाले मिसाइल हैं, जो स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ है, उसको रोकने के लिए और आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस नीचे लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का वक्फा लिया है। जब वीकेंड आएगा, जब मार्केट्स बंद होंगी, तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अपने असली रूप में सामने आएगा। और इस दौरान कुछ दावे पाकिस्तान के हवाले से किए जाते हैं। मैं जरा आपको बता दूं कि जब ये बात की जा रही है कि हम बातचीत जो है वो कर रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और मामले के मुकम्मल सेटलमेंट की तरफ और रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान में तमाम लीडरशिप खत्म हो चुकी और ईरान में अब हमें यही नहीं मालूम कि हमने बात किससे करनी है, और दूसरी तरफ वो बातचीत के हवाले से इतना जो है वो बड़ा इंकशाफ करते हैं कि बातचीत का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन हम मैदान जंग से ये देख रहे हैं कि ईरान का अमेरिका और इसराइल और इनके जो अहदाफ हैं इस रीजन में, उस पर हमलों का सिलसिला नहीं थमा। 78वीं लहर जो है उसका आगाज हो चुका है और बड़े भरपूर हमले इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। आप जाकर इजरायली मीडिया, मिडिल ईस्टर्न मीडिया, अल जज़ीरा इंग्लिश, BBC, उसके अलावा जो अमरीकी मीडिया है उसकी लाइव कवरेज को अगर चेक करें तो आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ ममालिक जो इस रीजन में हैं वहाँ पर अमरीकी अड्डे जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर सायरन बज रहे हैं और इस वक्त भी हमलों का सिलसिला जारी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बरतानवी अखबार ये दावा करता है, मैं आता हूँ जो मिडल ईस्ट आई ने सऊदी अरब के हवाले से बड़ा ही खतरनाक दावा किया है और वो किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप अप कर सकता है, मोसाद किस हद तक जा सकता है। और इस सारे एफर्ट का मकसद यही नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के जो इत्तहादी हैं वो खींच के सऊदी अरब को इस कॉन्फ्लिक्ट में लाना चाहते हैं। और क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा, उस सूरत में पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट से पीछे नहीं रह पाएगा,
تو برطانوی اخبار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان نے خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر دیا ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کے لیے چیف میڈیٹر کے طور پر جو ہے وہ خود کو پچ کر رہا ہے. اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اتوار کے روز بات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا سدھار کی طرف اپیرنٹلی جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے کی خبر کہیں رپورٹ نہیں ہوتی, سید عاصم منیر کی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے کی کوئی خبر رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن ایک ٹیلی فون کال ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ, اور اس میں بھی سفارتکاری کے ساتھ معاملے کو حل کرنے, کانفلکٹ کو سکیل ڈاؤن کرنے, ایسکلیشن کو ڈی ایسکلیشن میں کنورٹ کرنے کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ جو پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اس کا متن جو ہے وہ یہی بتاتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اور عاصم منیر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان جو گفتگو ہے اس کی بنیاد پر برطانوی اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے, اور سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداروں اور وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینل رابطے کروا رہے ہیں, یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اس سارے معاملے میں اس ہفتے کے آخر میں ٹورڈز دی ویکینڈ اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی پاکستان کر سکتا ہے, اور پاکستان اس کے حوالے سے بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے. اور اس میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے بھی مشیر ہیں اس سارے معاملے میں, ان میں سے بہت ہی اہم شخصیات اسٹیو وٹکوف ہوں, جیرڈ کشنر ہوں, یا پھر جو امریکی انتظامیہ ہے ان میں سے بھی کوئی شخص ٹریول کر سکتا ہے ٹو اسلام آباد. مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آئے گا, اف ایٹ آل یہ ہونا بھی ہے. ابھی یہ میں صرف آپ کو انالیسس بتا رہا ہوں, جب میری آج ڈیورنگ دی ڈے میں گفتگو بات کر لوں گا پاکستان کے دفتر خارجہ میں اور پاکستان کے سفارتی حلقوں میں, دین آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ میں آپ کو اس کے حوالے سے انفارم کر سکوں. لیکن میری نی جرک ریاکشن آپ کہہ لیں یا میرا انالیسس کہہ لیں کہ یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ somebody holding an official capacity وہ اس مذاکرات میں آئے. بیک چینل کے اوپر ٹریک 2 جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے, پاکستان اس میں میڈیٹر کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے, لیکن آفیشلز جب مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں دین وہ سٹیج کم از کم فی الوقت جو جنگ کا منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے نظر نہیں آتی. پھر ایران کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں. کچھ پر ہم ظاہر ہے کہ پہلے ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں. ان شرائط کے حوالے سے میں سیپریٹلی ویڈیو کروں گا, کیونکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں اور ایران کی کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں. اگر ان شرائط میں ایران 60% جو ہے جو اپنی شرائط ہیں وہ منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہوگی, اگر 60% بھی اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست ہوگی اگر ایران ایک بھی شرط اپنی منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو شرائط رکھ رہے ہیں وہ شرائط حیران کن طور پر اتنی سخت نہیں ہیں کہ جو ایران کے لیے یا اس لڑائی میں ایران کی شکست کا تاثر جو ہے وہ ابھارتی ہوئی نظر آئے. دوسری طرف ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی مذاکرات کرنے کے دعوے کو یکسر مسترد کر رہا ہے. ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر کالیباف, ان کا بیان آپ اٹھا لیں, ایرانی دفتر خارجہ جو ایرانی فورن منسٹری ہے اس کی طرف سے, اور پھر پاسبان انقلاب کے جو ایکشنز ہیں آن گراؤنڈ وہ کہیں سے بھی اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے یا اس کا سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر سامنے نہیں آ رہے کہ جیسے واقعی بیک اینڈ کے اوپر کچھ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے. واحد چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے سے کو 5 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہے. اب ٹیکنیکلی سپیکنگ 400 جو بجلی گھر ہیں ان کو نشانہ بنانا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے, امریکہ کے لیے گیون دی سچویشن رائٹ ناؤ کہ F-35 F-15 طیاروں کو بھی وہاں پر ہٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے سکسیسفلی, اور اس کی ملٹیپل سورس ویریفیکیشن سامنے آ چکی ہے. تو ایسی صورت میں 400 ٹارگٹس
ان تک جانا، ان کو اٹیک کرنا اور ایک ایسا کام سر انجام دینا کہ جس کو وار کرائم کہا جاتا ہے، جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے، کہ اگر آپ کسی کے بجلی گھروں کو یا عام انسانوں کی سہولیات جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، پینے کے پانی کے ذخائر جو ہیں ان کو تباہ کریں، ان کے استعمال کی اشیاء کو جو ہے وہ تباہ کریں۔ اگرچہ امریکہ جو ہے وہ خود کو مبرہ سمجھتا ہے کسی بھی قسم کے بین الاقوامی قوانین سے کہ اس کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو نشانہ بنانا ہے اس کو روکا گیا۔ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو دھمکی پاسداران انقلاب کی طرف سے دی گئی تھی اور انہوں نے اپنے 4 ٹارگٹس بتائے تھے کہ اگر ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر ابنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو جائے گی، جس وقت تک ہمارے پاور پلانٹس جو ہیں وہ ری بلڈ نہیں ہو جاتے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ گلف میں جتنے بھی امریکی شیئرز جن کمپنیوں میں امریکہ کے شیئرز موجود ہیں، ایسے پاور پلانٹس کو اور ایسی آئل ریفائنریز کو، ایسے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اسرائیل کے پاور پلانٹس جو ہیں وہ تباہ کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اینڈ یہ جو 25 دن ہے جنگ کے، اس میں ایران نے ایگزیمپلری جو ہے وہ پرفارمنس دکھائی ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اگر اس کی کوئی حملہ ہوتا ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ، این آئی فار این آئی، یعنی آپ جو کریں گے ہم جواب میں وہی کریں گے۔ اگر آپ ہمارے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، جواب میں ہم نشانہ بنائیں گے۔ اگر آپ آئل ریفائنری ہٹ کریں گے تو آئل ریفائنری ہٹ ہوگی، اگر آپ گیس فیلڈ کو ہٹ کریں گے تو گیس فیلڈ ہٹ ہوگی۔ تو ایران نے یہ جو پروو کیا ہے، یہ جو ثابت کیا ہے میدان جنگ میں کہ ہم یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو جو جوابی دھمکی تھی ایران پھر اس پر عمل درآمد کر گزرتا، اور سٹاک ایکسچینج اور عالمی مارکیٹ میں آئل کی پرائسز جو ہیں وہ پھر آپ کو سکائی راکٹ کرتی ہوئی نظر آتی، اور یہی شاید بنیادی وجہ بنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو بیک ٹریک کرنا پڑا، اس کو یو ٹرن لینا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب آ جائیں کہ سائیڈ بائی سائیڈ ایک طرف یہ سٹوری چل رہی ہے کہ جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ایک کینوس جو ہے جنگ میں، ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ جنگ کا وہ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ابنائے ملاقہ سے جو مرینز ہیں، یو ایس مرینز، ان کی ڈپلائمنٹ، اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ وہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے کہ وہ کہاں سے آ سکتے ہیں، کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ان کا جو ہے وہ پلان آف ایکشن کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جن 2200 اہلکاروں کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایسا کیا کر لیں گے جو باقی امریکی اہلکار ابھی تک نہیں کر سکے، اور اس کے حوالے سے جو یو ایس مرینز کو سرو کرنے والے بہت ہی اہم عہدیدار ہیں ماضی میں جنہوں نے کیا، جنہوں نے کچھ فلیٹس جو ہیں ان کو کمانڈ بھی کیا ہے، ان کی کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہے، وہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ لیکن ابھی آ جائیں جو مڈل ایسٹ آئے ہے۔ مڈل ایسٹ آئے لنڈن بیسڈ ایک خبر رساں ادارہ ہے جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے رپورٹ کرتا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کی اس رپورٹنگ کے حوالے سے اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ مشکوک ہے کہ ان کو پیسے کون فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا ان کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز جو بار بار یہ دعوے کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب اس سارے معاملے میں کچھ کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حملے جاری رکھیں، اور اوپنلی نہیں لیکن ایک خاموش حمایت جو ہے وہ سعودی عرب کی حاصل ہے۔ اگرچہ سعودی عرب نے اس کی کوئی کلیئر ڈینائل یا اس سے انکار نہیں کیا، لیکن جب پاسداران انقلاب یا ایرانی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ راس تنورہ کے اوپر حملہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا، یا سعودی عرب میں فلاں چیز کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا، ہم صرف ان اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں پر امریکی فوجی موجود ہیں، جو CIA کے اسٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ریاض میں جو ہم نے حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو ڈپلومیٹک ایریا ہے وہاں پر صرف اس مقام کو نشانہ بنایا، امریکی سفارت خانے میں بھی پوائنٹڈ نشانہ جو ہے وہ CIA کا اسٹیشن تھا، اور اس کو ویریفائی جو ہے وہ امریکی میڈیا نے کیا۔ لیکن مڈل ایسٹ آئے کہتا ہے پنش ایران، کہ ایران کو سزا دو، سعودی عربیہ اینڈ UAE انچ کلوزر ٹو سپورٹنگ US اسرائیلی وار، کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب بالکل قریب آ چکے ہیں کہ جہاں پر وہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیں گے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اس ساری جنگ میں یہ جو لڑائی چل رہی ہے، ایران کے اوپر حملہ آور ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ اب اس جنگ میں کوئی بھی کودتا ہے وہ کسی بھی وائے سے گھوم کے ملے، لیکن جو بھی ایران کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی حمایت بھی کرے گا، اور وہ اس اتحاد کا حصہ بن جائے گا جو اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے خلاف اس جنگ میں اتحاد ہے۔ اب مڈل ایسٹ آئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کنگڈم ہے
यानी जो सऊदी अरब है उसने यूएस वाइडर एक्सेस टू न्यू बेसेस, कि अभी तक तो प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो है उसके हवाले बात से जो है वो ये वेरीफाई हो चुका कि वहाँ पर अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है, अमरीकी प्रेजेंस मौजूद है, और अमरीका जो है वो वहाँ से जो रीफ्यूलिंग का ऑपरेशन है, जाहिर है कि जितने भी लड़ाका जंगी जहाज़ जो हैं वो ईरान में स्ट्राइक्स कैरी आउट करते हैं, उनको हवा में, फिजा में, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो हाई सीज़ में इंडियन ओशन में किसी मकाम पर मौजूद है और उसको जाकर ईरान में बमबारी करनी है, बमबारी करने के बाद उसने वापस लैंड करना है, तो आप जितने भी जहाज़ हैं, F-35 है, F-15 है, F-16 है, जितने जहाज़ इस कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं इसराइल और अमेरिका के, अगर आप उनकी रेंज चेक कर लें तो दैट स्टैंड समवेयर बिटवीन 3000 टू 5000 किलोमीटर्स। तो 3000 से 5000 किलोमीटर की टोटल हद रखने वाला जहाज़ जब ईरान जाता है, स्ट्राइक कैरी आउट करता है, वापस उसके पहुंचने तक उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये अमेरिका ने ये कंफर्म किया है कि जो सऊदी अरब की बेसिस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के लिए, कि जो रिफ्यूलर्स हैं वो जहाज़ फ़िज़ा में मौजूद होते हैं, वो इन मकामात से फ्लाई करते हैं और उन लड़ाका तैयारों की रीफ्यूलिंग का काम करते हैं जो ईरान में बमबारी कर रहे हैं। और यही बुनियाद ईरान ने बनाई है कि हम यहाँ पर अटैक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं से तेल जो है वो फराहम हो रहा है, ईंधन फराहम हो रहा है उन लड़ाका तैयारों को जो जेट्स आकर ईरान में बमबारी कर रहे हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट आई जो है वो ये कहता है कि बट एक्सपर्ट्स से ज्वाइनिंग ऑफेंसिव ऑपरेशंस ओपन कैन ऑफ वर्म्स, के जो कीड़ों का जो है वो एक डब्बा जो है वो एक पटारा जो है वो खोल देगा अगर सऊदी अरब जो है वो अटैक्स करने की, अभी तक तो जितने भी काम वो कर रहे हैं वो दिफाई जो है वो एक्शंस हैं इस जंग के दौरान, लेकिन अगर वो अटैक में शामिल हो जाता है तो फिर एक बहुत ही बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मिडिल ईस्ट आई कहता है कि इस महीने के आगाज में एल्ब्रिज कॉल्बी, एक सीनियर जो है कॉल्बी एक सीनियर ऑफिशियल है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में, उन्होंने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान, जो भाई भी हैं मोहम्मद बिन सलमान के, उनके साथ और उनके टॉप एडवाइज़र भी हैं, उनके साथ रब्ता किया। ईरान के जो अटैक हैं यूएस बेसेस में वो उस वक्त हीट अप हो रहे थे और अमेरिका को एक एक्सपेंडेड एक्सेस चाहिए था ओवर फ्लाइट परमिशंस का कि वो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करे। अब मिडिल ईस्ट आई ये कहता है कि सऊदी अरेबिया अग्रीड टू ओपन किंग फहद एयर बेस इन ताइफ इन वेस्टर्न सऊदी अरेबिया टू द अमेरिकन्स। मल्टीपल यूएस एंड वेस्टर्न ऑफिशियल्स फेमिलियर विद द मैटर टोल्ड मिडिल ईस्ट आई के बहुत ऑफिशियल्स, ये ना सिर्फ ये कि अमेरिका के बल्कि जो मगरबी ममालिक में मौजूद ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब ने मगरबी सऊदी अरब में ताइफ में किंग फहद एयर बेस को अमरीकियों के लिए खोलने का फैसला किया है। दिस बेस इज इंपॉर्टेंट, ये अहम इसलिए है क्योंकि ये ईरान के जो शाहिद ड्रोन्स हैं जिन्होंने इस वक्त तबाही मचाई हुई है, ये जितने भी ममालिक हैं इनको सबसे बड़ा मसला ईरान के जो चीप ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स, उनसे आ रहा है कि जिनको शूट डाउन करने के लिए जिस स्वार्मिंग के ज़रिए ये आते हैं, इनको शूट डाउन करना ये स्लो मूविंग है, इनकी परवाज़ जो है वो बहुत नीची है, इनको शूट डाउन करना उनके लिए टेक्निकली बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है ये बेस के प्रिंस सुल्तान एयर बेस के मुकाबले में जिसके ऊपर मुताद्दिद ड्रोन हमले जो हैं वो किए गए। ताइफ जो है वो दूर मौजूद है, जद्दा के करीब मौजूद है, और जो बहीर अहमर में रेड सी पोर्ट है उसके करीब मौजूद है। लिहाजा वहां पर हमला करना ईरान के लिए और उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। द रेड सी पोर्ट दैट हैज बिकम अ क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स हब सिंस ईरान इफेक्टिवली टुक कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, के अब बड़ा स्ट्रेटेजिक हब जो है वो बहीर अहमर में बन चुका है, जो रेड सी पोर्ट है सऊदी अरब का, जब से आबनाए हॉर्मुज का कंट्रोल जो है वो ईरान ने संभाला है। करंट एंड फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स टेल मिडिल ईस्ट आई कि जो
इस वक्त मौजूदा हाजिर सर्विस और साबिक ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के, उन्होंने मिडल ईस्ट आई को बताया कि अगर ट्रंप इंतजामिया एक लंबी जंग की तैयारी कर रही है ईरान के खिलाफ, क्योंकि वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आगाज में अचीव नहीं हो पाए, जिन वॉर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर अमेरिका इस मैदान में उतरा था कि हम हमला करेंगे, ईरान की लीडरशिप को असैसिनेट करेंगे, नीचे से बलवा हो जाएगा, लोग उठ खड़े होंगे, ईरानियन रिजीम जो है वो चेंज हो जाएगा, निज़ाम का खात्मा हो जाएगा, अपनी मर्जी की पपेट हुकूमत इंस्टॉल करेंगे और उनको पैसा भी देंगे, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने दरवाजे खोल देंगे और ईरान का जो तेल है और ईरान के जो वसाइल हैं वो हमारी मर्जी से और हमारी मर्जी की डायरेक्शन में बहेंगे और ग्रेटर इजराइल के रास्ते में जो रीजनल रेजिस्टेंस है वो मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा हो जाएगा। हुआ उसके बरक्स, और अब बहुत से ऑफिशियल्स जो हैं वो ये मिडल ईस्ट आई को कंफर्म करते हैं कि अगर तो एक लंबी और तवील जंग ईरान के खिलाफ लड़नी है तो जद्दा जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है फॉर सस्टेनिंग यूएस आर्म्ड फोर्सेस। कि आप उनको रखेंगे कहां, आप उनकी लॉजिस्टिक्स और उसके मामला जो है वो कहां देखेंगे, तो उसके लिए जद्दा बड़ा अहम है। थाउजेंड्स ऑफ यूएस ग्राउंड ट्रूप्स आर ऑन रूट टू द रीजन फ्रॉम ईस्ट एशिया। वही खबर जिसका मैंने आपको बताया कि जो एक मूवमेंट इस वक्त चल रही है आबनाए मलाका के करीब, वहां से बहुत से हजारों जो अमरीकी ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं ईस्ट एशिया की जानिब से इस तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का जो डिसीजन है कि वो एक्सपैंड करेगा अपनी बेसिस का एक्सेस, करंट एंड फॉर्मर ऑफिशियल से अंडरस्कोर्स अ शिफ्ट। ये एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट तब्दीली है कि हाउ किंगडम एंड सम अदर गल्फ स्टेट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस इसराइली वॉर ऑन ईरान, के उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। द एटीट्यूड इन रियाद हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स सपोर्टिंग द यूएस वॉर एज अ वे to punish Iran for strikes. A Western official in the Gulf told Middle East Eye. आपको याद होगा कि इस जंग के आगाज से अमेरिका ने सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जिस बात पर दिखाई कि ईरान जो है उसके खिलाफ हमारे साथ दीगर लोग हम आवाज क्यों नहीं हो रहे, सऊदी अरब क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहा, मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों नहीं शामिल हो रहा, बाकी ममालिक जो रीजन के हैं और फिर जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग एलाइज हैं, यूरोप है, नेटो ममालिक हैं, वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। और उसके बाद से कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके बारे में अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मोसाद ने ऐसे इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट किए हैं कि जहां पर हवा दी जाए, कोशिश की जाए कि सऊदी अरब हो, रीजनल इलाकाई ममालिक हो, यूरोप हो, उनको ये पोर्ट्रे किया जाए कि ईरान असल में आपके लिए खतरा है, लिहाजा वो इस जंग में कूद पड़े। अब इवेंचुअली क्या होता है, सऊदी अरब ने अभी तक इसका कोई क्लियर कट डिनाइल नहीं दिया है। ये भी हैरान कुन है कि डिनाइल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये वाकयात हुए और असैसिनेशंस के हवाले से, खास तौर पर लीडरशिप को असैसिनेट करने के हवाले से जितनी भी जो लीक्ड इंफॉर्मेशन मगरबी मीडिया में, अमरीकी मीडिया में सामने आई, बरतानवी मीडिया में सामने आई, उसके बाद जो ईरान है, ईरान की जानिब से ऑफिशियली ये बात की गई। अब्बास इराक्ची ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट करके कहा कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि खित्ते में मौजूद कुछ ममालिक और उनकी क़यादत ईरान में इस असैसिनेशन कैंपेन जो है उसके पीछे मुलव्विस है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। उसके बाद एक बड़ी ही बारीक किस्म की, या आप यूं समझें कि बहुत वाज़े नहीं थी, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन जो है वो एसपीए जो है उसमें और सऊदी मीडिया जो है वो जारी करता है, लेकिन वो अननेम्ड थी, उसमें किसी ने ओन नहीं किया उस इंफॉर्मेशन को। नाम जाहिर ना करने की शर्त के ऊपर एक जरिए ने उन्होंने इस तरीके से रिपोर्ट किया कि बताया कि हम जो है वो इस सारे मामले में मुलव्वस नहीं है। तो बड़ी ही कोशिश जो है वो इस वक्त इसराइल की खास तौर पर नजर आती है कि जो इलाकाई ममालिक हैं उनको इस जंग में ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए, और इसके फिर वाइडर ऑब्जेक्टिव्स और नताइज क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर क्या चीन जो है उसने ब्रोकर करवाया था ये जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। 5-6 साल पहले, 7 साल पहले की बात करें, जब यमन में कोलेशन लॉन्च हुई 2014 के आखिर में, उसके बाद से अब तक जितने उतार चढ़ाव ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आया है, तो उसकी एक बेहतर ट्राजेक्टरी जो 1-2 साल पहले चीन ने ब्रोकर करवाई, एक नॉर्मलाइजेशन का मामला करवाया सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। अगर अमेरिका, अगर मगरब उसको
توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چائنا کی بروکرڈ ڈیل سسٹین نہیں کرتی تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا چائنا کے لیے. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر اگلی ویڈیوز میں بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.